नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशार मौड़मणि जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा एवं तांको अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को सांगरे नहीं जगत कल्याण एवं भक्तों उद्धार पाई कलिजुगर वैकुंठपुरी श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर रे बास करिसेंती। जगत विख्यात वैकुंठ धाम पुरी श्रीमंदिर महिमा किए न जानी। श्रीमंदिर एपरी अनेक विचित्र रहस्य रही जहाँकि विज्ञान मध्य नतमस्तक हेबाकू बाध्य हेउछि। से पतित पावन बानार रहस्य हेउ किंबा से नीलचक्र जेकोसी दिगरे सीधा देखा जाउथिबार रहस्य, महाप्रसादर चमत्कार हेउ किंबा महाप्रसाद तैयारी हेउथिबा रोषैशालार चमत्कार, से समुद्र कूलर पवन विपरीत दिगरे प्रवाहित हेउथिबार रहस्य हेउ किंबा श्रीमंदिर सिंहद्वारर पाहाचरे पाद रखिबा क्षणी समुद्र लहरीर प्रखर शब्द न शुणा जिबार चमत्कार। श्रीमंदिरर एपरी अनेक विचित्र रहस्य रहिअछि जेते कहिले भी सरिब नाही। सेथि मध्यरे 22 पाहाचर एक गुप्त रहस्य रही जहाँकि 90% रु अधिक लोक जानि नथिबे। दर्शक बंधु आपण केबे चिंता करिसेंती कि श्रीमंदिर रे 22 पाहाच काहींकी रही, से 22 रु अधिक किंबा कम पाहाच काहींकी नाही, आ मनुष्य जीवन सहित एहार संपर्क कौन रही एवं 22 पाहाचर नाम कौन। आज आमे एही सब रहस्य विषय रे चर्चा करिबा। दर्शक बंधु एही रहस्य को केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु ही देखा जाई परिबो। मनुष्य जन्मरू मृत्यु पर्यंत यात्रा को जीवन यात्रा बोली कहा जायछि। जीवन यात्रा माँ गर्भरू आरंभ होई मशाणी रे सरी थाए, अर्थात ईश्वरक श्रीचरण रे लीन हुए। आउ एही जीवन यात्रार रहस्य पूरी श्रीमंदिरर 22 पाहाच सहित संजोग रही अछि, जहाँकि आमे अनभिज्ञ अटती। संत श्री जगन्नाथ दासଙ୍କ द्वारा रचित भागवतर गोटे पद पढ़िथिबे किंबा शुणिथिबे जे मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। हुए तो आपण माने विश्वास करि परिबे नाही जे एही पदरे सेही 22 पाहाचर रहस्य लुचि रही बोली। मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई, एहार अर्थ को आमे एपरी परिवेषण करी रखिछंती जे मर्त्य मंडल रे जे जन्म ग्रहण करिवो से देवता होइले भी मरिवो। किंतु दर्शक बंधु एही पदर अर्थ कोन एपरी होई थाए? जदि हां तेबे आज पर्यंत किपरि 8 चिरंजीवी जीवित अछंती? कोन श्री जगन्नाथ दास मिथ्याभाषी अटंती? एही पद को लेखिबा समय रे कोन से भूली जाइथिले ना तांकर ज्ञान नथिला जे ऋषि मार्कंडेय, बलि, परशुराम, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, व्यासदेव एवं अश्वत्थामा एवं मध्य जीवित अछंती बोली? से किछि भी भूली नाहंती कि अज्ञानी नुहंती किंबा से मिथ्याभाषी नुहंती। से जणे संत महापुरुष महाज्ञानी अटंती। से केबे भी एपरि भूल करि पारिबे नाही। आमे माने ही अर्थ को अनर्थ करी तांको ज्ञान को मिथ्या प्रमाणित करि दैछंती। आम्भे माने श्री जगन्नाथ दास रचित भागवतर सही पदटीर अर्थ को एही प्रकार रे रखिछंती जे मर्त्य मंडल रे जे जन्म ग्रहण करिवो से देवता होइले भी मरिवो। किंतु एहा संपूर्ण भूल अर्थ अटे। एहार सठिक अर्थ हेउची मर्त्य मंडल रे जे जन्म ग्रहण करिवो से देवता होइले ही मरिवो। दर्शक बंधु एही पद को टिके ध्यान दियंतु। मर्त्य मंडल रे देह बही देवता होइले मरई, एठारे देवता होइले मरई कहा जायछि, अर्थात देवता होइले ही मरिवो, देवता होइले भी मरिवो नुहे। जेपरी जड़े व्यक्ति भक्त होई जदि भगवान जगन्नाथଙ୍କ निकट को जाई दर्शन करने को इच्छा करे तो सही व्यक्ति श्रीमंदिर 22 पाहाच को अतिक्रम करी भगवान को पाख को जाई थाए। सही परी मनुष्य देवता होई ता जीवन यात्रा रे 22 पाहाच चढ़ी भगवान निकट को जाई थाए, अर्थात शरीर त्याग करि थाए। दर्शक बंधु आपणक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे गोटिए मनुष्य किपरि देवता होई परिबो आ 22 पाद अतिक्रम करिवो? आपण अचिंतारे भिडियोर शेष पर्यंत रुहंतु। आमर चर्चा विस्तार करी आपणक सबु प्रश्नर उत्तर रखिबो। Subscribe this channel. दर्शक बंधु जेते बेले परमात्मा ठारू जीवात्मा अलगा होई मर्त्य मंडल रे देह धारण करी जीवन यात्रा रे प्रवेश करे सेते बेले से भगवान श्री विष्णु को 10 अवतार धारण करी 22 पाद अतिक्रम करी 4 जुगर जीवन जीवा परे देवत्व प्राप्त करे एवं एही जीवन यात्रार समाप्ति परे जीवात्मा परमात्मा सहित मिसी जाए। मनुष्य सर्वप्रथमे मर्त्य को आसीबा पूर्वरु समुद्र रूपी मातृगर्भरे मीन होई खेले, मातृगर्भरे मत्स्य अवतार ग्रहण करे। द्वितीय कूर्म अवतार, शिशु जन्म हेला परे से कूर्म अवतार धारण करि थाए, जेपरी कईच पेट एवं तार 4 गोड़ साहाय्य चल विचल करे सही परी गोटे जन्मजात शिशुर अवस्था होई थाए। तृतीय अवतार बराह, कूर्म अवतार धारण करिवार किछि मास परे शिशु बराह अवतार को धारण करे। बराह सदृश 2 आंठु एवं 2 पापुलीर साहाय्य चल विचल करे।
ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ନରସିଂହ। ବରାହ ଅବତାର ପରେ ମନୁଷ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରସିଂହ ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବୁଝା ଏବଂ ଜିଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ପରି। ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ବାମନ। ମନୁଷ୍ୟ ନରସିଂହ ଅବତାର ପରେ 12ରୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମନ ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ହେବାର ଅନୁଭୂତି କରେ। ଏହି 5ଟି ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ପରଶୁରାମ। ମନୁଷ୍ୟ 16 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଯୁବା ବୟସରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସ୍ୱତଃ କ୍ଷଣକୂପୀ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସପ୍ତମ ଅବତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ। ମନୁଷ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଅବତାରରେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମନୁଷ୍ୟ 40ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଜୀଇଁଥାଏ। ସେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ। ମନୁଷ୍ୟ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଠାରୁ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୁଗତା ବୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ଆଦି ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭଗବାନ ସୁଗତା ବୁଦ୍ଧ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10ମ ଅବତାର କଳ୍କି। ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। କଳିର ଅନ୍ତରେ କଳ୍କି ବା ବିନାଶକ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କଳ୍କି ରୂପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍କି ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦେବତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10 ଅବତାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, 4 ଯୁଗର ଜୀବନ ଜୀଇ ଦେବତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ହେଲେ 22 ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା କିପରି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10 ଅବତାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି 10 ଅବତାରରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ 22 ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି। ମତ୍ସ୍ୟ 0 ପାଦ, ପାଦ ନାହିଁ। କୁର୍ମ 4 ପାଦ, ବରାହ 4 ପାଦ, ନରସିଂହ 2 ପାଦ, ବାମନ 2 ପାଦ, ପରଶୁରାମ 2 ପାଦ, ରାମ 2 ପାଦ, କୃଷ୍ଣ 2 ପାଦ, ବୁଦ୍ଧ 2 ପାଦ ଏବଂ କଳ୍କି 2 ପାଦ, ସର୍ବମୋଟ 22ଟି ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ପାହାଚ। ମନୁଷ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାଏ। କୁର୍ମ ଅବତାରରେ ତୀବ୍ର, କୁମୁଦବତୀ, ମନ୍ଦା ଏବଂ ଚଣ୍ଡବତୀ ନାମକ 4ଟି ପାହାଚକୁ ଚଢ଼େ। ସେହିପରି ବରାହ ଅବତାରରେ ଦୟାବତୀ, ରଞ୍ଜନୀ, ରତିକା ଏବଂ ରୌଦ୍ରା, ନରସିଂହ ଅବତାରରେ କ୍ରୋଧ, ବଦ୍ରିକା, ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରସାରିଣୀ, ବ୍ରତୀ, ପରଶୁରାମ ଅବତାରରେ ମାର୍ଜନୀ, କ୍ଷତି, ରାମ ଅବତାରରେ ରକ୍ତ, ସାନ୍ଦୀପନୀ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଅଜପନୀ, ମଦନ୍ତୀ, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରରେ ରୋହିଣୀ, ରମ୍ୟା ଏବଂ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ଉଗ୍ରା, କ୍ଷୋଭିନ। ଏହି 22ଟି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।